বিরতির পর স্বাগত। ত্রিপুরা পুলিশের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গোটা সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। তারই অঙ্গ হিসেবে দেখা গেছে অপারেশন সঞ্জীবনী। আজ দেখা গেছে খোয়াই থানার উদ্যোগে খোয়াই মহকুমা যুবকদের নিয়ে নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই থানার কনফারেন্স হলে আজ উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার রমেশ যাদব, খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি মজুমদার, খোয়াই থানার সেকেন্ড ওসি যুগল ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। আলোচনা সভায় কিভাবে নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায় এবং নেশার বিরুদ্ধে কিভাবে পুলিশকে সচেতন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো যায়, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠান বা আজকের এই বৈঠককে কেন্দ্র করে। এছাড়া খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্যরা আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, এই সচেতনতা শিবিরকে কেন্দ্র করে কি বলছেন শুনুন। कि जो गवर्नमेंट का नशा मुक्त त्रिपुरा है, उसी में हमने हमारे माननीय डीजी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन संजीवनी खोवाई डिस्ट्रिक्ट में चलाया है। तो इस ऑपरेशन संजीवनी का मेन मकसद है हमारा ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना। तो हमने आज जो भी कंज्यूमर थे, बेसिकली हम दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, सप्लाई साइड से एंड डिमांड साइड से। जो सप्लाई कर रहे हैं उनका मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक लास्ट ईयर में हमने 23 में मोर देन 55 केस रजिस्टर किए जो सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स सोसाइटी में फैलाते हैं, और मोर देन 15 करोड़ का हमने ड्रग्स इसमें सीज किया। दूसरी हो गया सप्लाई साइड, डिमांड साइड। डिमांड में जो भी कंज्यूमर है उनको हम रेगुलर काउंसलिंग दे रहे हैं, और उनका अगर डी एडिक्शन सेंटर में जाने में या उनका कॉन्टेक्ट करवाने में हम हेल्प कर सके तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पर आज अराउंड 50-60 जो कंज्यूमर है खोवाई सब डिवीज़न के, वो लोग यहाँ पर आए हैं। उनको हम लोगों ने बताया कि कैसे ये सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज़ है, उनके लिए इंडिविजुअली, फैमिली एंड सोसाइटी तीनों के लिए बहुत गलत चीज़ है। तो कैसे वो लोग छोड़ सकते हैं, हमने इनको डिटेल में पूरी काउंसलिंग का और डी एडिक्शन सेंटर का एंड बाकी फर्दर अगर ट्रीटमेंट करवाना उसके बारे में डिटेल में बताया है, ताकि कोई भी सोसाइटी में अगर यंग ब्लड अगर कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो कॉन्टेक्ट में ना आ सके, क्योंकि ये लोग भी अनचाहे किसी न किसी पीयर ग्रुप के प्रेशर में इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनिशियली जो स्टार्ट किया है वो इस चीज़ से दूर जा सके। আপনারা শুনলেন পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য। মূলত আজকের এই সচেতনতা শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা, এবং তারা বলছেন যে কিভাবে যুব সমাজকে নেশা ধ্বংস করছে সেই বিষয়ে সবাইকে অবগত করিয়েছেন, এবং নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে কি কি করণীয় সে সমস্ত বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা যুবকদের সাথে কথোপকথন করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ মত বিনিময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।